Money matters. Investors education conclave द्वितीय एडिशन को मनोरंजन आपण को स्वागत करछि। चिराचरित ढंगरे जो भली सभा हुए आमे जानि सुनी से भली गोटे सभा करियो। एजुकेशन समस्त पाइबा दरकार मृत्यु पर्यंत ये होछि गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आम स्कूल रे आम कॉलेज रे सब कथा पढ़ा हुए हिस्ट्री ज्योग्राफी एजुकेशन सब कथा हमें पढ़ो। मो ये कहया पे चाहूतिले आपण माने जदी गोटे बही पढिथिबे रिच डैड पुअर डैड से बही रे लेखक गोटे पॉइंट आनिया पे चाहछन। आम स्कूल रे आमे पिला मानन को सब कथा पढ़ो किंतु गोटे कथा पढ़े न थाओ जीवन में टंका केमती अर्जन करिवे। आमे मैथमेटिक्स पढ़ाओ साइंस पढ़ाओ हिस्ट्री पढ़ाओ ज्योग्राफी पढ़ाओ किंतु टंका रोजगार करिवार कौशल आमे पिला को पढ़े न थाओ। जदिओ आमे समस्त भाबो आम पिला बड़ ही बहुत टंका रोजगार करिवे। टंकार एथिकल एस्पेक्ट संपर्क रे स्वामी सुधानंद आपन को बुझेबे किंतु तार जो भौतिक दिगटी अछि से संपर्क रे चर्चा अधिक तो अधिक होबा आवश्यक। ओडिसा गोटे गरीब राज्य बोली आमे सबले कहूछु। ओडिसा रो सबथारो बड़ समस्या होछि लोकन पाखरे टंका ना। आम गां रे जदि आपण पचारिबे केते लोक मासु 10,000 टंका रोजगार करि पारुचंती एक कथा देखिले आपण आश्चर्य होबे। जदि 10-20 टी परिवार 100 परिवार भितर 10,000 टंका रोजगार करि पारुथिबे ताले बहुत बड़ कथा। तो सेहि पई एई भली गोटे कॉन्क्लेव रो आवश्यकता रहिछि। कटक होछि 1000 वर्षर शहर। इति मुंबई जेमति भारत भले भारत पाई कटक होछि सेमति ओडिसा पाई। आज माननीय मंत्री को आज कार्यक्रम रे हम डाकिछु। नवा सरकार आसीछि आ नवा वर्ष भी आसीछि। आज कार्यक्रम रे मो गोटे इंस्पायरिंग कथा जानिया पई चाहबी। नवा सरकार को प्रतिनिधित्व करुथिबा मंत्रिमंडल रो सबुठारो अभिज्ञ श्रीयुत पृथ्वीराज हरिचंदन को तांकर बापा श्रीयुत विश्वभूषण हरिचंदन आमे जतने रिपोर्टिंग करूथिलु तांको सहित भल भाव रे आमे मिसिछु एवं श्रीयुत विश्वभूषण हरिचंदन ओडिसा रे रेवेन्यू मिनिस्टर थिले इंडस्ट्री मिनिस्टर थिले एवं संजोग तमे तांको पुओ मध्य मंत्रिमंडल रे मोहन चरण माझी सरकार रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहउछथि। मो आज जानिया पई चाहि श्रीयुत हरिचंदन को ठारो ए 1000 वर्षर शहर आज शहर को टिके निरेखि देखला बेलकु पिला दिने 20 वर्ष तळे 25 वर्ष तळे शहर रो रूप जहा थिला बेसी किछि बदलला भली मते लागुनी। सेम टी बैग टंगा हेछि फुटपाथ रे सेम टी ड्रेस बिका होछि। तो गोटे नेक्स्ट स्टेप कोन ही पारे एवं कटक शहर प्रकृत रे ओडिसा रो वाणिज्य रो पेंटस्थली केमती हबो आ नवा सरकार रो विजन एति पई कोन रही। आमे तो इन्वेस्टर एजुकेशन कथा कहिबु एवं केमिति ही पारिबो से संपर्क रे किछि एक्सपर्ट आज मत देबे। से तो हरिचंदन ठारो आरंभ करिबे। तो हरिचंदन ए सरकार ठारो कटक शहर वा ओडिसा कोन आशा करिवो ताकि जको सहज उपाय रे बिजनेस परिवार बाट। तो ए सरकार रो किछि से बड़ी किछि रहिछि कि अभिमुख्य विजन किछि अछि कि बिजनेस कम्युनिटी पाए देखो आमे जो दिगरे चालू जे तो मु प्रथम तो आपनकर जो कैप्शन अछि मु ताको देतेबे देखिली गतकाली मु प्रथम बुझी पाइली मु ए मनी मैटर्स कोठा करे आलोचना चक्र वो देखि मैं धन्यवाद धन्यवाद तापर देतो सब्सिक्वेंटली मो गवर्नमेंट हला परे मु तापर बुझिली माने एक्चुअली आपन मानकर एक्सपेक्टेशन कोन मते दुईटा जिंस आरंभ करी। प्रथम कथा होची आमे गोटे लक्ष्य लेके चली। लक्ष्य होची 2036 मसिया सुधा ओडिसा को एक विकसित ओडिसा प्रदेश गठन करिवारे हमर समस्तकर भूमिका अछि। खाली सरकार चाहिले होबनी खाली बिजनेस फ्रेटर्निटी चाहिले होबनी खाली इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिले होबनी के कथा नै समस्तकर भूमिका अछि। प्रतिटी नागरिकर किछि ना किछि भूमिका अछि। सेहि पई से बौद्धिक स्तर रे हो से तार कार्य परिवार शैली भितर हो तार जे कोनसी कंट्रीब्यूशन को आके आके रखी तेणु कर जदि विकसित ओडिसा योजना आमे करूचे तार मूलत्वटा पड़िबा दरकार अछि जे जो बड़ी भाव आज आपन बहुत धन्यवाद कृतज्ञता जणाउछि आदर आपन को एति पई जे ए जो कार्यक्रम ए भलिया जो आलोचना चक्र माध्यम रे आपण
भविष्यत ओडिशार जो तैयारी जो फाउंडेशन रो गोटे रास्ता आपण एठी आपण पकेबार मूल द्वारा गोटे इटा आरंभ प्रक्रिया करछन तर एथिरे कोन होची विभिन्न जगह विभिन्न जो इंटेलेक्चुअल फोरम मानकर मोर भी योगदान कर मो सब जगह से गोटे कथा कहूची जे विभिन्न ओडिशा रे बौद्धिक दृष्टिकोण जो माने विभिन्न कथा चर्चा आलोचना करन तांको भितरे जदि आलोचना हो जे भविष्यतर ओडिशा कोन होबा दरकार अछि भविष्यत ओडिशा पई भविष्यत रे शिल्पायन कोन होबा दरकार अछि व्यवसाय रो चित्र कोन होबा दरकार अछि साधारण गरीब लोक को कोबळी भाबर वेलफेयर ता पाखरे पहुंची पारले सरकार को कोबळी भाबर ता पाखरे पहुंचले तार वास्तव वेलफेयर हो ये सब कथा को आधार करके जदि हमें चर्चा आलोचना न करिबा निर्यास न बाहिबो एवं जहां भी चर्चा आलोचना हो से निर्यास जदि लोकलोचन को न आसीबो ताहले निश्चित भाव में जो भविष्य रे स्वप्न हमें देखछे से स्वप्न ठीक ढंग रे ठीक समय रे धरि रखिबार एक परिकल्पना करा जाय परिबो नै तंत्र ए जो उद्यम विभिन्न फोरम रे आपण आलोचना चर्चा होउची कथा द्वितीय कथा कि मोर कहया कथा जे गोटे लंबा टैगलाइन लंबा समय धरि चलीतला जे ओडिसा गोटे गरीब राज्य मो भाबुची एटा खाली ओडिसा प्रदेश पई नै हम समस्त ओडिया लोकन पई गोटे अपमानजनक शब्द ओडिसा आदिठू अंततः हमें एक कथा कहबा नै ओडिसा गोटे गरीब राज्य ओडिसा गोटे प्रगतिशील राज्य हमें प्रगतिर गति रे जाउछु प्रगति करिबो बोली हमें आकांक्षा रखिछु प्रगति करिबो बोली हमें स्वप्न रखिछु एवं 2036 सुधा हम लक्ष्य रे पहुंचू ए व्यवस्था भी करिके हमें चालू छै कारण ये सब कथा का आधार कर 2036 वर्ष बेलू सते कोन हेइबो ओडिसा देखो तो दुई तीनोटी कथा हम आपन आगे कहि हमें गोटे निर्दिष्ट ओडिसा प्रदेश रे संभावना एक संभार अछि जो कथा हमें कहते खाली शिल्पायन नुहे शिल्पायन रु आरंभ करके विभिन्न दिगरे आज हमें केतोटी जिनिस जो सरकार आसिया परे 6 मास भीतर आरंभ होई ताकू मुखेले आपन सरकार चुंबक रे कहि प्रथम कथा हला गोटे सबुठु बड़ सेगमेंट होची कृषि कृषि एवं कृषक कृषकों को सशक्त करबा पई जो भूमिका दरकार अछि से प्रक्रिया को हमें जीवा आरंभ करी एवं सेतिरे तार प्रथम पदक्षेप थिला जे हमें 800 टंका ताको जो सहायता राशि देलु धान किना ऊपर निश्चित भाव में क्विंटाल से 800 टंका कृषक रो गोटे सशक्त करिया पई से गोटे भूमिका दो सिमिलरली हमें धरंतु ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पई गोटे प्रारंभिक स्थिति रे गोटे बड़ टार्गेट नै चालू छु जे हमर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन रो संभावना अछि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को बढ़िया हो एवं विभिन्न जिल्ला रे जो बढ़िया पदार्थ जोटी बाहर छु धरंतु कोटी कपा बाहर छु कोटी आपण बाहर छु सब कथा को नै आधार करी तार वास्तव चाष एवं चाष पर तार मार्केटिंग ये जोड़ी कथा कोबळे भाबरे करिया पय तापा कृषि विभाग संपूर्ण रूप से पूरा ब्लूप्रिंट तयारी करछे एवं ताकू धरि के हमें चलीबा जोतिरे हमें जोटी धान होइने कान जबरदस्त धान करै परबे जोटी बादाम चाष होय से जबरदस्त ताकू हमें गहम चाष करै परबे मो कहया कथा जो जगह रे जहा होउची ताकू आधार करी कोटे पूरा विस्तृत ब्लूप्रिंट तयारी होउची गोटे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन गोटे चाषी को सहायता एवं आउ गोटे होउची जो अंचल रे जो भली भाबरे प्रोडक्ट आसीबो से कथा गोटे से गोटे थिबो सेही भली भाबरे जो अलाइड सेक्टर्स अछि जेमति मुख्यमंत्री कामधेनु योजना गोटे आरंभ होला मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रे गोटे माइक्रो लेवल पर्यंत गाई कुकुडा एवं छेड़ी महिषी ए सब पालन पई जो प्रक्रिया से प्रक्रिया आरंभ करा जाउची तार विस्तृत योजना हे सारिची तार योजना रो इम्प्लीमेंटेशन रो प्रक्रिया आरंभ हो हमें आरंभ करी तृतीय कथा हला मत्स्य संपदा क्षेत्र रे से बढ़िया भाबरे जोटा को गां गहली रो लोक निज अंचल रे रही कि तार रोजगार क्षम होई पारिबो रोजगार तयारी करि पारिबो एवं गां गहली रे जो कथा आपण कहले गां गहली रे साधारण भाबरे जो पैसा थिबा लोकंकर संख्या कम निश्चित भाव में ताकर रोजगार गां रे जो रोजगार का बढ़ेगा से इकोनॉमी निश्चित भाव में तार पूरा संपूर्ण रूप में ओडिशा प्रदेश रो इकोनॉमी से निश्चित भाव में बढ़ेगा गोटे सीधा सड़क भाव रास्ता देखैबो हम ताकू नै के चली परिबो तेनु कर ये आ बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं वास्तव रे इंडस्ट्रियलाइजेशन एमति राति अधि आसी इरिगेशन और कोल्ड स्टोरेज तार कोन व्यवस्था कोच कोल्ड स्टोरेज रो गोटे प्रमुखता होची एबे हमें प्रति सब डिविजन रे गोटे मेगा कोल्ड स्टोरेज रो प्लान करिछु एवं आउ गोटे काम हमें आगु को नबा को आरंभ करिछु जे प्रति पंचायत रे जो एसेट क्रिएशन होचे पंचायत राज विभाग रो गोटे एसेट क्रिएशन पाई पैसा है जोटा ग्रांटी नेट पैसा बोली कहवा जाय एसेट क्रिएशन रे 10 लाख 12 लाख टका प्राय तो गोटे एसेट क्रिएशन पाई कोटी कल्याण मंडप कोटी मार्केट कॉम्प्लेक्स रो एबे तयारी ग्रामांचल जोटा होय तो बहुत किछि तार व्यवहार सेमति हुए नै
ତେଣୁ ତାକୁ ଛୋଟ ଯୋଉ ମିନି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ରେ 5 ଟନ ର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଗୋଟିଏ 12 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ ଆସେଟ କ୍ରିଏସନ ରେ ସରକାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ରେ ଗୋଟେ 5 ଟନ ର 7 ଟନ ର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ସବ ଡିଭିଜନ ରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। 5000 ଟନ ର ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅନ୍ତତଃ ସବୁ ସବ ଡିଭିଜନ ରେ ହବ। ତା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯଦି ହର୍ଟିକଲଚର ଆମର ନ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପାଣିର ଅନେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କି ହଉଛି ତାର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ର ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମାର୍କେଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ର ପ୍ରାବଧାନ କରାହଉଛି ଏବଂ ଇରିଗେସନ ର ବି ବ୍ୟାପକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାର ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ତାର ଯୋଜନା, ତ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇରିଗେସନ କୁ ବି ବ୍ୟାପକତା ଦେଇକି ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 3100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଧାନ ଘୋଷଣା କଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି କି ସରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନବୁ, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ କି ହର୍ଟିକଲଚର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ପଇସା ନ ଦେବେ, ଚାଷୀକୁ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ନ ଦେବେ, ଆପଣ ଚାଷୀ ଚାଷ ବି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ତେଣୁକରି ଚାଷୀକୁ ଯୋଉ ତାଳମେଳ ଆଣିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୁଁ ଅର୍ଗାନିକ କଲ୍ଟିଭେସନ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଗାନିକ କଲ୍ଟିଭେସନ, even ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅର୍ଗାନିକ କଲ୍ଟିଭେସନ ଗୋଟେ ବଡ ଇନକମ ସୋର୍ସ ହେଇଛି ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକରେ ବିଶେଷ କରି। ଅର୍ଗାନିକ କଲ୍ଟିଭେସନ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଟାକୁ ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କାରେ, ତାକୁ ସେମାନେ 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ କାଢିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ରବି ଫସଲ ହିସାବରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପରିବା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉ, ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ହଉ, ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଷୀକୁ ସେ ବାବଦରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା, ଚାଷୀକୁ ତାର ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖେଇବା, ଇଏ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଅନ୍ତତଃ ଚାଷୀ ଯখন ଖରିଫରେ ଧାନ ଚାଷ କଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ତାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାହା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷକୁ ସେ ଯେମିତି ବୁଣେଇବ, ତା ପାଇଁ ସୁବିଧା କଲେ ଚାଷୀ ଯିବ। ଚାଷୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀକୁ 2-3ଟି ଜିନିଷର ସୁବିଧା ଦରକାର ଅଛି। ବିହନ, ଭଲ ବିହନ ଠିକ ଜାଗାରେ ପାଇବ, ଭଲ ସାର ଠିକ ଜାଗାରେ ପାଇବ, ଭଲ ଯଦି ତାର ଅର୍ଗାନିକ କଲ୍ଟିଭେସନ କରୁଛି ଜୈବିକ ସାର ତାକୁ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାକୁ କିଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଦରରେ ମୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାକୁ ବିକି ପାରିବି। ଏ 3-4ଟି କଥା ହେଲେ ଚାଷୀ କେବେ ମନା କରି ନାହିଁ ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କେବଳ କରିବି ଆଉ କିଛି କରିବିନି, ଚାଷୀ କେବେ ମନା କରି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବିନି। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଯୋଗୁ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀ ମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେ, ନା ମୁଁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରେ ଯେ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ଦବା କଥା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବୁ। ସେ ଯୋଉ ସହୃଦୟତା, ସେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା, ଇଏ ଯୋଡିଏ କଥାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ଦବା, ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖେଇବ। ସେଟା ହରିଚନ୍ଦ୍ର କମିଟି ଆମର ଅରିଜିନାଲ ପଏଣ୍ଟ, କଟକ ହଉଛି 1000 ବର୍ଷର ସହର। ତ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଉପରେ ଆପଣ ତ ସେଇ ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କଥା କହିବା କଥା, ସରକାରର ଧର୍ମ ସରକାର ପାଳନ କରିବେ। ବଡ କଥା ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଆଇକନିକ କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଲିଷ୍ଟେଡ କମ୍ପାନୀର ସଂଖ୍ୟା ଓଡିଶାରେ କେତେ? ଆମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ, ଆମ ବ୍ୟବସାୟୀ ତା ବିଜନେସକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ। କଟକ ସହରରେ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ଏଇଠୁ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯୋଉ ଜିନ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ଆମେ କାହିଁକି ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କଣ କିଛି ଜାଣିନୁ, ନିବେଶ କଣ ଆମେ କିଛି ବୁଝିନୁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଇକନିକ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଇପାରେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଇପାରେ? ଆଉ 2036 ପଛେ ବେଳକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ, କଟକରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ, ସେ କେବଳ ତାର ଯୋଉ ପାରାମିଟର୍ସ ଗୁଡିକ ଅଛି,
ease of doing business ର parameter ଯେମିତି company formation ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି tax holiday ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ parameter ଅଛି ଖାଲି ସେଇ parameter କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ entrepreneur ତାର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରେ ତାକୁ ବାକି ସେ ବ୍ୟବସାୟ କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଉପାଦାନ ଦରକାର ସେ କଥା ତାର ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସ୍ଥିତି ତିଆରି କରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ର ତାରିଫ କଣ ଅଛି ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ କଣ ଅଛି ସେଥିରୁ ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଠି ଏଣ୍ଟାୟାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ଅଛି କନେକ୍ଟିଭିଟି କଣ ଅଛି ପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଧରିକି ଯଦି ଗୋଟେ ମେଗା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାର ଏ ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକତା ବି ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଯୋଉଟା ଦରକାର ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ ଓନ୍ ପୋର୍ଟ ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେ ବାବଦରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏବେ କିଛି ନୂଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତା ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ରୋଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଏବେ ଯାହା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ଚାଲିଛି ପାଖାପାଖି 91,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ରୋଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲଗେଇବୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ we are trying our level best ଯେ pothole free road ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଲୋମିଟର ଯେତେ ରାସ୍ତା ଥିବ pothole free ହେଇକି ଯିବ ସେ ଭଳିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ pothole free ମାନେ ପୁରା GIS ମ୍ୟାପିଂ ଥିବ ସେ ରାସ୍ତାର ଏବଂ କୌଣସି ବି ରାସ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି pothole ଆସିଲା ସେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଲା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ CRRI କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ से इनफॉरमेशन अंतत डिपार्टमेंट रे सेक्रेटरी मंत्री को पर्यंत से इनफॉरमेशन दियो से बडा एक डैशबोर्ड नै के आरंभ करछु काम एवं बहुत शीघ्र से कथा कामे तार प्रक्रिया भी 2-3 दिन 4 दिन भीतर आरंभ करछु डैशबोर्ड ऑपरेशन द्वितीय कथा हला जो रास्ता गुडी को अछि एक्सेस कंट्रोल रास्ता हाई स्पीड नेटवर्क रास्ता ताकू जो केंद्र सरकार जो गति शक्ति मेकानिज्म अछि ता संगे जोड़ीबा से जो रूट संगे जोड़ीबा करकी आमे अंतत ओडिशा प्रदेश रे गोटे विस्तृत रोड नेटवर्क प्रति जगह जोटी गोटे एंटरप्राइज सिचुएटेड हेई परिबो जोटी लॉजिस्टिक पार्क हेई परिबो इंडस्ट्रियल पार्क हेई परिबो जो जगह गुडी करे माइनिंग अछि से जगह गुडी को पोर्ट संगे जोड़ीबा से जगह गुडी को लॉजिस्टिक नेटवर्क संगे जोड़ीबा ये प्रक्रिया को हम पूरा पूरी भाव तार ब्लूप्रिंट आरंभ करिछु हमें जो जो कंसल्टेंट मान को नै काम आरंभ करिछु मार्च मास सुद्धा हम पाखे पूरा डिटेल ब्लूप्रिंट आसीबो এবং आसंता 3 वर्ष भीतर मु जो कथा कहूची 91,000 कोटी टंका हम जो गोटे पाखापाखि आकलन करिछु सेति कि हम स्पेंड करिवु एवं ओडिशा प्रदेश रे एक नुआ रास्ता क्षेत्र रे एक विप्लव हम आरंभ करिया जाउछु जोटा कि आगामी दिन रे शिल्पायन पई आगामी दिन रे अलगा व्यवसाय पई ये गोटे नुआ माइलस्टोन नै किया से दृष्टिकोण रो यदि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करूचे जो कथा थरे जने अमेरिकन प्रेसिडेंट कहथिले जे अमेरिका धनी सेति अमेरिका रास्ता भलो न अमेरिका रास्ता भलो अछि बोली अमेरिका धनी हमें ओडिशा प्रदेश रे वी वांट टू इंप्लीमेंट द सेम प्रिंसिपल तरपर से दृष्टिकोण इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हेले आपनकर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो बाकी आपनकर कमर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन सब जिंस जो पड़ी भाबरे आगु बढ़िबा कथा से रास्ता निश्चित भाबरे मिलिबो आ गोटे कथा कहया पे चाहि सुत हरिचंदन जे गोटे मिनिट मनोरंजन हो कटक शहर बाबत आपण पचारते भाबरे कटक में मोर भी कटक में ममता अछि मो जन्म स्थान कटक किंतु मो गोटे कथा स्पष्टतार सहित कहबा को चाहे जे कटक शहर को आगु को नबा अनेक गुड़िए छोट परियोजना तैयारी करबा प्रक्रिया आवश्यकता कटक वास्तव रे ओडिशा प्रदेश रो सबुठु बड़ व्यवसायिक पेंटस्थली शहर है धीरे धीरे कौन ना कौन कारण से बाबद प्रश्नवाची लगी विभिन्न कथा आसी तेणुक आम समस्त दायित्व जो कथा मुझे गोटे सभा कहती कटक प्रथम कथा हूँ कटक गोटे डिकंजेशन प्रोसेस आरंभ करने दरकार फ्रीडम रु बाहर की लोक कटक शहर निश्वास नेला भलिया रास्ता तैयारी हवा दरकार कटक शहर से कथा बाद कटक भुवनेश्वर तार कनेक्टिविटी एवं कटक भुवनेश्वर को लेकी गोटे कॉमन एरिया गोटे डेवलपमेंट जो प्रक्रिया से प्रक्रिया जो योजना करा होची से योजना को यदि हम ठीक ढंग रे रूपांतरण करि पारले निश्चित भाव रे कटक भी जो बड़ी भाव रे तार जो पुराना गारिमा था से गारिमा को पुनी संगे करी कि आगु को चलला बडा एक स्थिति तैयारी करबो मोर से विश्वास अछि एवं मु भाबुची हमें भी एही सरकार समय रे ही ताकू करी कि भी देखै मु आ गोटे कथा आपनकर अटेंशन को आनिया पे चाहिबी जे पृथ्वी वर्तमान नॉलेज इकोनॉमी विश्वास करूची आपण हुए तो से कहानी सुनिथिबे
जे दिल्ली रो यामा शोरूम रो मालिक दुईटी यामा शोरूम रो मालिक ये 12 कोटी टंका पाई स्टॉक मार्केट को जाइथिले आ आईपीओ जरिया से 1200 कोटी टंका 4000 कोटी टंका पाई आ कहबार अर्थ एया जे नॉलेज इकोनॉमी रे जदि आमे काम करबा जेमति आपण देखंतु गुजरात रे गिफ्ट सिटी आमे सेते गोटे इकोसिस्टम तयारी करूचे कि जोटी लोकक पाखरे फाइनेंशियल नॉलेज आसीबो महाराष्ट्र रो पंजाब रो लोक माने ओडिसा रा कंपनी रे इन्वेस्ट करिवे एवं केवल बैंक लोन ऊपर विश्वास न करी आमे इक्विटी मार्केट रे आम बिजनेस चलिबो एबोली गोटे इकोसिस्टम आमे तयारी करूचे कि फाइनेंशियल एजुकेशन आमे दोचे कि एंटरप्रेन्योर मानकु एवं व्यवसायी को आउटे बाद नेक्स्ट स्टेप को नवा पाई कि आमे चिंता करूचे ए गोटे टेक्निकल सब्जेक्ट हेई पारे किंतु मु जानि सुनी आपन को ये प्रश्न पचारुची शिल्प हरिचंदन कारण मु भाबुची ए संपर्क रे अधिक चर्चा हवा दरकार ओडिसा को इन्वेस्टमेंट आसु एथि पई आपण माने सिंगापुर जाउछंती अमेरिका जाउछंती बाहर देश सहित कांटेक्ट करूछंती बाहर प्रदेश रे जाई इन्वेस्टमेंट समिट करूछंती एवं ओडिसा रे इन्वेस्टमेंट करिया पई समिट करा होची किंतु फाइनेंशियल नॉलेज आम एंटरप्रेन्योर मानकर बिजनेसमैन मानकर अछि कि ए दिगरे सरकार किछि काम करिवे गोटे कथा स्पष्ट ए पर्यंत आज पर्यंत मु लंबा समय धरि देखि आछि आमे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पछरे पूरा करी भाबरे आपण फोकस दिते एबे समय आछि आमे टेक्नोलॉजी बेस्ड को जीवा जोटी सेमीकंडक्टर कोंतु किबा इवन एजुकेशन कोंतु हेल्थ सेक्टर कथा कोंतु टेक्सटाइल कथा कोंतु अलग अलग सेक्टर मान को आमे बे अप्रोच करिवा आरंभ करू बे आज ही एक कथा आलोचना होतला मुख्य शासन सचिव मु आउ किछि लोक आउ किछि शासन सचिव पसिकी कथा सिंगापुर रो प्रधानमंत्री आसीबार एवं विशेष करके हमर जो आग्रह अछि जे सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे हो एजुकेशन क्षेत्र रे हो टेक्निकल एजुकेशन क्षेत्र रे हो जो एक्सीलेंस पई जो व्यवस्था से व्यवस्था रे सिंगापुर को केमिति अनुबंधित करि दबो सिंगापुर रो जो तांकर जो एडवांटेज अछि सिंगापुर रो से कथा को हमें केमिति हमर कलेवर भितरे ताकू साइति पाइबा से कथा को नै अनेक गुडी चर्चा आलोचना आरंभ हो मोर पूरा विश्वास अछि जे आपण जो कथा कहउचंती आप जेमिति धरि नियंतु हमें आज तारीख रे भारत सरकार एमएसएमई सेक्टर रे भी पब्लिक लिस्टिंग करिया कथा करिसन एमएसएमई सेक्टर रे भी अनेक गुडी भलो पडुवा ऑर्गेनाइजेशन भलो पडुवा कंपनी सेमाने भी ताका विभिन्न जगह रे सर्वर करते पब्लिक लिस्टिंग करिसन एति पई जो नो हाउ कमा कथा सेति पई हम ओडिसा प्रदेश रे थिबा ओडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट माने भी सेति पई भलो भाबरे प्रशिक्षित अछन किंतु लोडा कोन अछि जे ए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पई से एमएसएमई सेक्टर रे हो कि लार्ज सेक्टर रे जो गोटे कंड्यूसिव एटमॉस्फियर से एटमॉस्फियर तयारी करबा दरकार अछि ताको गोटे कॉन्फिडेंस आसीबा दरकार अछि इंडस्ट्रियलिस्ट मानको जे मु ए राज्य रे व्यवसाय करे कोनोसी असुविधा हेले मते सहायता करबा को कहिना कि हाथ बढ़ेबो ए बढिया एक कॉन्फिडेंस आसीबा आवश्यकता अछि जोतरे ताकू से केवल व्यवसाय रे फोकस करबो से बाकी और पांचटा कथा रे फोकस करबो नै से बढिया एक एटमॉस्फियर काढिया पई हम सब प्रकार चेष्टा आरंभ करिछु मो भाबु सेते हम सफल भी होबो एवं निश्चित भाव रे ओडिया पो जे व्यवसाय करिया को चाहिबो जे वाणिज्य करिया को चाहिबो हो कि जे शिल्प प्रतिष्ठा करिया को चाहिबो सीए अंततः ओइते लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सीए निजर वाणिज्यिक क्षेत्र को से प्रतिष्ठा करि परिबो जहा फल रे आपण जो कथा कहउछन जो ग्रोथ रो कथा कहउछन से ग्रोथ मैपिंग भी गोटे पॉजिटिव डायरेक्शन रे जाई परिबो लास्ट क्वेश्चन सीता हरिचंद्रन को जे जेतु आपण एठी अछंती गोटे पॉलिटिकल क्वेश्चन पचरिया पे मु चाहिबे जहा डेवलपमेंट बा ओडिसा रो प्रगति संपर्कीय जे आपण को सरकार नवीन पटनायक को सरकार पर केमिति डिफरेंट बोले आपण देखंतु मो उत्तरटा आपण पॉलिटिकल लागि पारे किंतु गोटिए कथा होची हमें केतोटी निर्दिष्ट नीति नियम को धरि के चली ए पर्यंत सरकार तार गोटे भ्रष्टाचार मुक्त चेहरा इंटीग्रिटी थिबा चेहरा एवं किछि काम करी कि देखैबा जो परिकल्पना ये तीनोटी प्रमुखता अछि एवं आउ गोटे सबटु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा होची जोटा कि गत सरकार समाज होय देखा जाऊ नथिला क्योंकि डिसीजन नबार जो दक्षता निष्पत्ति नबार दक्षता गत सरकार किए निष्पत्ति नेबे कोन करिवे से कथा जो प्रश्नवाची थिला आज सरकार एई सरकार रे डिसीजन नबा पई ए पर्यंत जहां भी निष्पत्ति हमें नेइछु
ভুল ହେଇଥାଇ ପାରେ ଠିକ ହେଇଥାଇ ପାରେ ସେଟା ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କୌଣସିଥିରେ ଓଡିଶାର କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ତେଣୁ ଏଇ 3-4ଟି କଥାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏ ଢାଞ୍ଚାଗତ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଓଡିଶାକୁ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଚଳିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 6 ମାସ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅଭିଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ସରକାରରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୁଏତ ନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଜିର କନକ୍ଲେଭରେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆଶା ରହିବ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଯାହା ମୁଁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ମାସକୁ ଅନ୍ତତଃ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି ଯଦି ଏତିକି ଏ ସରକାର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଅନ୍ତତଃ 2036 ମସିହା ବେଳକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସବ୍ ସାହାରା ଇକୋନୋମିରେ ଆମେ ନାହୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 2025 ମସିହାରେ ଯଦି ମାସକୁ 10,000 ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ରୋଜଗାର କରି ନ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାର କଣ୍ଡିସନ କଣ ହେଇଥିବ କାରଣ ସବୁ ଦରଦାମ ବଢିଗଲାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ରହିବୁ ଗାଁରେ ରହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହି ଭଦ୍ରକରେ ରହି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରହି ଅନ୍ତତଃ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରର କାପାସିଟି ରହିବା ଦରକାର ସେ କଲେଜର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଅନ୍ତତଃ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ ଯଦି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାମ କରିବ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବ ମୋ ବିଚାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏ ଦିଗରେ ସରକାର କିଛି କାମ କରିବେ ମୁଁ କେବଳ ମୋର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦଉଥିଲି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ କଥା ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ନଲେଜ ଇକୋନୋମିର ବିକାଶ ହଉ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଭିତରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହାସଲ କରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ